समस्त को नमस्कार। फेब्रुआरी 11 2014 मसीह यही संख्या सामना को आसीथिला जे पोलियो अभाव प्रति वर्ष भारत में 2 लाख ठारू भी अधिक पिला पंगु रोग रे पीड़ित होइतिले। किंतु हठात कौन है आगामी 6 वर्ष पर्यंत गोटे मध्य पोलियो भाइरस रो केस देखा मिल नथिला भारत में। यूनिसेफ रो अर्थ कौन एवं तार रोल कौन रोचे भारत रे एवं सारा विश्व रे प्रत्येक पिला मानकर दायित्व जो माने असक्षम होउचंती पाठ पढ़िया पई बंचिबा पई तांकर सहारा केमिति होउची यूनिसेफ। भारत रे कोविड-19 रो केस हो किंबा हाइतिर घटिथिबा भूमिकंप जोठी 1,60,000 ठारू भी अधिक लोक मृत्युवरण करथिले सेठी यूनिसेफ केमिति गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभैथिला। भारत रे पिला मानकु दिया जाउथिबा पोलियो टीका एवं वैक्सीन प्रोवाइड करुथिबा यूनिसेफ रो एक्चुअल स्टोरी कोन एवं एही सब प्रश्न रो उत्तर आमे चालंतो एही वीडियो रे देखिबा। सांग माने आमे टॉपिक भीतर को जीवा पूर्व आमे यूनिसेफ रो फुल फॉर्म को जानिया पय चेष्टा करिबा। यूनिसेफ माने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एथिरु आपन को बुझा पडुथिबो जे यूनिसेफ होची से ऑर्गेनाइजेशन माने सही फंड जे कि शिशु मानकर रक्षा पय काम करे। किंतु एही फंड केवल शिशु मानक पय नुहे सारा विश्व पय काम करूछि आजिका डेट रे। चलंतु एबे आमे एही टॉपिक भितर एंट्री करिबा। एही वीडियो को न रखि पूरा शेष पर्यंत एक ध्यान रे देखिबा को चेष्टा करंतु जहा द्वारा आपण एही फंड माने यूनिसेफ विषय आपण पूरा डिटेल रे जानि पारिबे। 1946 मसिया ठारो यूनिसेफ सब पिलांकर स्वप्न को पुनर्कल्पना करिबार सहायता करि आसुछि। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड माने यूनिसेफ को स्थापित करा जायतिला 1946 मसिया रे। माने आपण कहि पारिबे सेकंड वर्ल्ड वार माने द्वितीय विश्व युद्ध परिणाम परे परे एठु मु काहेकि सेकंड वर्ल्ड वार रो नाम धरिले या गोटे महत्वपूर्ण टॉपिक हबो एही वीडियो रे। सांग माने यूनिसेफ रो लक्ष्य माने एम क्लियर थिला जे पिला मान को सहायता करिबा एवं सब लोक मान को सहायता करिबा जो मानकर जीवन रिस्क रे थिला माने विपद रे थिला सही मान को नो मैटर माने यह फरक पड़े ना जे तांको पाई सही लोक मान को पाई तांको देश कौन करुछि एवं को देश विश्व युद्ध रे शामिल हेतिला ता किछि फरक पड़े ना। यूनिसेफ समस्त को सहायता करिवार लक्ष्य रे आगो को बढ़ी चलन्छ। किंतु यूनिसेफ को फरक कौन पड़े समस्त पिला मान को पाखर पहुंचीबा जो मान को आवश्यकता अछि किछि जिनिसर एवं तांको सुरक्षा देबा शिक्षा देबा जे तांके केमिति आगो को जाय निज लाइफ रे तांके सर्वाइव करि पारिबे माने ठीक भाबरे तांके केमिति बंची पारिबे एवं तांके उन्नति करि पारिबे। सांग माने आमे एबे जानिबा को चेष्टा करिबा जे केमिति यूनिसेफ पिला मानकर आशा एवं भरोसा हेई पारिछि। मने पकांतु द्वितीय विश्व युद्ध पर केमिति सबु पाउस होई जायतिला। एहा एक विश्व स्तरीय आह्वान नथिला जोटा लक्ष लक्ष लोकंक ऊपर प्रभाव पकाइतिला। किंतु यूनिसेफ रो लक्ष्य गोटे ही थिला बिना हलचल रे से कंसिस्टेंसी भाबर काम करि चलिला। युद्ध पर यूनिसेफ केमिति प्रभावित पिला मानक प्रोटेक्शन एवं भलो करिबा को चेष्टा जारी रखिथिला। किछि लाइन लेखा हिछि एठी जे हु एवर दे आर माने से माने किए मध्य होइथान एवं व्हेयर एवर दे लिव माने से माने कोठी मध्य रहिथांतु आमे तांकु निश्चित सहायता करिवो। संग माने एही टॉपिक को अधिक गभीर रे बुझिबा पय चलंतु एही टॉपिक रो आमे टिके अधिक भीतर बुझिबा। संग माने सेकंड विश्व युद्ध पर धुआं एवं पाउस होई जिबा एही दृश्य सारा विश्व से ही विपत्ति को देखिला। 11 डिसेंबर 1946 मसिया रे यूनिसेफ को प्रस्तुत करा गला यूनाइटेड नेशंस द्वारा। एबे आमे यूनिसेफ सहित घटिथिबा को वर्षर किछिटा जिनिस विषय आमे जानिबा को चेष्टा करिबा। प्रथमे आसीबो 1946 यूनाइटेड नेशंस रिलीफ रिहैबिलिटेशन क्रिएट कला द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड माने ICEF को। एथि पय जे द्वितीय विश्व युद्ध पर को पिला माने एथिरु प्रभावित थिले सेही मानकु सुरक्षा देबा पय एवं सेही मानकु आश्रय देबा पय एवं ICEF थिला शिशु मानकर स्वास्थ्य को सुधारिबा पय एवं बिना भेदभाव रे सब शिशु मानकु सहायता बंटन करिया पय। जदि मोटामोटी आमे कहिबा तो ICEF को प्रस्तुत करा जायथिला माने क्रिएट करा जायथिला सेकंड विश्व युद्ध पर पीड़ित होइतिबा से शिशु एवं लोक मानकर सहायता करिया पय। किंतु 11 डिसेंबर 1946 मसिया रे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रे गोटे रिजोल्यूशन को अना गला जहा होचे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड माने यूनिसेफ। एबे हमें यूनिसेफ रो सेकंड स्टेज रे आसीबा 1947 टू 1965 एही 18 वर्ष पर्यंत यूनिसेफ रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मॉरिस पेट यूनिसेफ रो सब काम को सारा विश्व रे विस्तार करिबा को लागिले माने एक्सपांड करिबा को लागिले। सब पिलां को भेटिबा पय तांकर चेष्टा रहिथिला जो पिला मानकर किछि आवश्यकता अछि
ମାନେ କିଛିଟା ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରାଜନୀତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଢିକି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିଲେ ମୌରିସ୍ ପେଟ୍। 1947 ମସିହାରେ ୟୁନିସେଫକୁ ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଟାଇମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ମାନେ କହିପାରିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଡୋନେସନ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭରସା ହେଇ ସାରିଛି ୟୁନିସେଫ। ସେମ୍ ଏହି ବର୍ଷରେ ହିଁ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସର ପ୍ରଥମ କମିଟି ୟୁଏସ୍ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ସେହି ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଭ କମିଟି ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଚ୍ୟାରିଟି ଦେଇଥିଲା ପରେ ୟୁନିସେଫକୁ। ଏହି କାରଣରୁ ୟୁନିସେଫର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା ଏବଂ ଏହି କମିଟିର କନଫରେନ୍ସ ୟୁନିସେଫ ପାଇଁ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜରିଆ ହେଇପାରିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆସୁଥିବା କିଛି ଟପିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା 1999 ରେ ୟୁନିସେଫର କଣ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 1999 ମସିହାରେ ୟୁନିସେଫର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡକୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଡୋନେସନ ପାଇପାରିଲା ୟୁନିସେଫ। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବା 1950 ମସିହାକୁ। 1950 ମସିହାରେ ୟୁନିସେଫର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିସେଫର ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନନଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରିବା, ଆକ୍ସନ ନେବା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିବେ। ଏହା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିସେଫ କଣ କରୁଥିଲା, କେବଳ ୟୁରୋପରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ 1950 ମସିହା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାତ ରହିଥିଲା ଏବଂ 1953 ମସିହାରେ ୟୁନିସେଫ ଗୋଟେ परमानेंट एजेंसी हो जाइथिला, माने गोटे परमानेंट स्थायी संस्था हो जाइथिला यूनाइटेड नेशंस रे। यूनिसेफ प्रयास करुथिला पानी देबा पई, स्वास्थ्य एवं एजुकेशन सहित चाइल्डहुड डिजीज माने पिला बळर रोगर समाधान रे मध्ये तांकर फोकस रहउथिला, जेमिति कि कुष्ठ रोग एवं ट्राकोमा को सुधार करिया पई तांकर प्रयास थिला, जो रोग हाईली इफेक्ट करुथिला सही टाइम रे। एबे आमे आसीबा 1954 मसिहा रे। 1954 मसिहा रे यूएस रो गोटे बड़ लोकप्रिय एंटरटेनमेंट माने गोटे मनोरंजक थिले डेनिक काये, जे के ब्रांड एम्बेसडर हेइथिले यूनिसेफ रो। एवं जदि आमे इंडिया रो कथा देखिबा जे के ब्रांड एम्बेसडर थिले यूनिसेफ रो, ताले लिस्ट रो प्रथम नंबर रे आसीबे सचिन तेंदुलकर, तापर आयुष्मान खुराना, प्रियंका चोप्रा एवं हिमा दास। एवं वर्तमान यूनिसेफ रो इंडिया ब्रांड एम्बेसडर को जदि देखिबा ताले तांके होचंती करीना कपूर खान। 1956 एवं 1957 मध्यरे 13,000 ठारू भी अधिक मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र 102 टी कंट्री मानकरे विस्तार करा जायथिला एवं टेक्निकल ट्रेनिंग मध्य दिया जाउथिला से मानन। 1957 मसिया रे यूनिसेफ गोटे नुआ न्यूट्रिशन प्रोग्राम को स्टार्ट करिथिला, माने से कम्युनिटी को ट्रेनिंग दिया गला जे तांके चाष केमिति करिवे, जेमिति कि पनीपरिबा चाष, पोखरी रे माछ चाष एवं पशुपालन और कुकुड़ा पालन एवं से माने को शिक्षा दिया गला न्यूट्रिशन उपरे माने पोषण उपरे। 1961 मसिया रे यूनिसेफ रो गोटे बड़ लक्ष्य थिला, माने तारो पूरा फोकस थिला केमिति तांके शिक्षा को आगु को बढ़ाई पारिबे। यूनिसेफ एही विषय रे अधिक गुरुत्वपूर्ण दउथिला एवं सारा विश्व रे सहायत कार्यक्रम को आरंभ करिथिला। परे 1964 मसिया रे बेलोजियो रे एको इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेइथिला, जोठी एही विषय रे चर्चा चलीथिला जे शिशु मानकर उन्नति जातीय विकास योजना रे केमिति जोड़ी ही पारिबो। एवं 1965 मसिया रे यूनिसेफ को सम्मानित करागला नोबेल पीस प्राइज द्वारा, माने नेशन सहित हाथ रे हाथ धरी भाईचारा बढ़े काम करबाकू नोबेल शांति पुरस्कार रे शांति बढ़ाया पाई आगु को एमिति करिया पाई तांको एही सम्मानित दिया गला। तापर यूनिसेफ रो बहुत सारा प्रोजेक्ट आस्थिला, परे फाइनली मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र को लॉन्च करागला एवं ईस्ट पाकिस्तान माने बांग्लादेश रो जो माने भारत को आसिथिले से मानको मध्य खाइबार सुविधा, पीबार सुविधा, रहिबार सुविधा एवं स्वच्छतार मध्य ध्यान रखा जाइथिला, माने से मानको बहुत भलो भाबरे आश्रय दिया जाइथिला। परे जलर असुविधा को समाधान करिया पई प्रत्येक गाँव रे वाटर पंप को मध्य इंस्टॉल करा जाइथिला। एवं 1978 मसिया रे हितिबा अल्टा आटा कॉन्फ्रेंस रे, माने एही कॉन्फ्रेंस जोगु परवर्ती समय रे WHO एवं यूनिसेफ जोड़ी हेकी माने जॉइंटली काम करबा को लागिले। संग माने एबे आमे पूरा मेन टॉपिक को आसीबा जे केमिति यूनिसेफ शिशु मानकर प्राइमरी वॉइस हे पारिछि एवं आशा एवं भरोसा हे पारिछि। जेतेबेले पूरा विश्व बहुत सारा असुविधार सामना करबा को लागिथिला, जहा प्राकृतिक विपर्यय हो, क्लाइमेट चेंज रो असुविधा हो किंबा गरीबीर वृद्धि हो एवं समाजर हाई इफेक्ट पकाउथिबा इनइक्वालिटी उपरे हो किंबा आमे मने पकै पारिबा कोविड-19 पेंडेमिक रो सही समय को जोठी लाश मानकर ढेर लागि जाइथिला। सही सब परिस्थिति मध्य यूनिसेफ रो गोटे लीडिंग रोल थिला सारा विश्व रो रिकवरी आनिबा पई। 2010 मसिया रे घटिथिबा सही दुर्घटना को मध्य आमे मने पकै पारिबा, जोठी 7 मैग्नीट्यूड रो गोटे भूमिकंप हेइथिला एवं हाइती रे 1,60,000 ठारू भी
ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେହି ଜାଗାରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେହି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କେସରେ ୟୁନିସେଫ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଭରସା ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିଥିଲା। ପରେ ୟୁନିସେଫ ଲଞ୍ଚ କଲା ପ୍ରଥମ ଭର୍ଜନ ଅଫ ରେପିଡ ପ୍ରୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ ସୋର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଠି ରିଅଲ ଟାଇମର ଡାଟା ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉଠି 2 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପଙ୍ଗୁ କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ଶିଶୁମାନେ ପୋଲିଓ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ପଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କେସରେ ୟୁନିସେଫର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ ରହିଥିଲା ଯାହା କାରଣରେ ଆର 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଓ ଭାଇରସର କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। 2006 ମସିହାରେ ୟୁନିସେଫ ଜିକା ଭାଇରସ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ରୋଗ ଗର୍ଭରେ ମାଇକ୍ରୋସେଫାଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ରୋକିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। 2019 ମସିହାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ LDE କାରଣରୁ 1.5 ମିଲିୟନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଶିଶୁମାନେ ମୋଜାମ୍ବିକ୍ ମାଲବି ଏବଂ ଜିମ୍ବାବୁଏର ଘର ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଶିଶୁମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଦୂରେଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବାରେ ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜିକ ସପୋର୍ଟ ଦେବାରେ ୟୁନିସେଫର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ ରହିଥିଲା। 2020 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ-19ର ପେଣ୍ଡାମିକର ଛାୟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟୁନିସେଫର ଗୋଟେ କି ରୋଲ ରହିଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ଗ୍ଲୋବାଲ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାନେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବାରେ। ୟୁନିସେଫ ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ କିଣୁଥିଲା ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆସି ସାରିଛୁ ଯୋଉଠି ଆମେ କିଛିଟା କ୍ଲିୟର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ଯେ ୟୁନିସେଫର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ କ'ଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିସେଫ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେହି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଆସିଛି ଯୋଉମାନେ ଅସମର୍ଥ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ପଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଗରିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିସେଫ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ ଏମର୍ଜେନ୍ସିସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସୋସିଆଲ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ସୋସିଆଲ ପଲିସି ୱାଟର ସାନିଟେସନ ଏବଂ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏହିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଧାରା ଯିବ ସେହି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ୟୁନିସେଫ ଭଳି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ହେଇପାରିଛି। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ୟୁନିସେଫ ଗୋଟେ ମହାନ କାମ କରୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ପୋଲିଓ ଡ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁନିସେଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ୟୁନିସେଫ ମାନେ କ'ଣ ୟୁନିସେଫ ଫଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ୟୁନିସେଫ କେମିତି କାମ କରୁଛି କୋଉ କାମ କରୁଛି ଏବଂ କେମିତି ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ହେଇପାରିଛି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଲା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।